Tanuki Blaze Tapa. So guys, is dito na namo sa among pagkuhan sa mong bangka no nga akong binabuhat guys. Gahapon malas kay wag kita nakuha, may nakaroon makakuha ta. Makakuha tag crocodile. Sige hando hando. Sa babog cycle. Ayaw pag dili atras mo na. Ala. Bebe bog cycle. Dagan. Dagan ay ni dagan oh. Dagan boss. Kali lapar. Gol, unsay mong giandam? Ano para paon ari ay. Paon. Oh. Tagay ka ta takol. Unsa birds? Pasat mo patay lang. Okay, kamay bantay ha. Tira mo na mo patay. Ginagmay na. Mapakan mo na may anti-rabies. Kol, tinudo atong na shirt diri kol. Oh. Ang pako niya bayot ram ka kol. Lulok. Wow. Lahi lang ang method lagi. Lain nga tukod. Wala isda guys. Okay, pos. Filler yan. Wala. Pusgado, bantay ba? Bantay sa bayot. Guys, balhin mig ko ani guys, channel. So guys, wala may nakuha. Pero ang mga fishing brand. Dali kay gila ay. Naglawag, Igor na naglawag ba? Balhin sa Miss China ha. Lugas kwan sa China Sea. Guys, live update. 2 hours ago, wag ya po isda diri guys. Buta sa isda murag nang kwan. Awards. Na-aboard? Atay. Oo, mga nang buro kayo. Ato na mo, una na mo dito kaw. Ano na mo, Perd? Okay rami diri. So guys, fishers na kayo nagdating no. Ikadong adlaw ang isda usapa. Ug mo gisaligan, pass mo na. And then for that, kuyag na ko si Boss Argel Stiblaw na sa Luyo. Then ang videographer, si Joshua, then si Manong Mario, mo drive sa bangka. And then for that, si Borge Kakol na diha. Isa man duha. Ambot kinsa na mga pirata na guys. Bantay bata. Pwede na nakalumos. Ana gina, nasahay na, usahay wa. Ang importante consistent. Balag wa basta kay Consistent. Try. Ana lang ba? Ana ra, that's life. Hey, look. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking balls. Feel like ZVF, baby, I be cooler than the mink. See me thumbing through these hundreds, get into it. Up guys. Last hunat na mo guys. Pako gini sa Argel. Wala na may gas. Di na mo matod. Paro niya nag ayo par. Kina par. Yung wala nila par. Bitik ka nila. Di na mo mabitad. Ala, dai Joshua. Pawang lagi. Ang kulo ing na. May gas. Ayo par. Pareha gabi ba? Pawang mi. Nag-ana na lang mi. Kami diri. Ana lang mo kamot. Par ayo par. Asi par. Di. Par, ibalik na par. Wala na lagi. Wala na gas. Mag-manual na gagawin mi. Ano yun? Bugsay oh? Dito. Amping mo ha? Amping mo. Tabang ngizod. Pas-pas mo na yun. Pas-pas. Par, ato mo Virgin Island balik. Bye par. Par, nagwili lagi mo par. Tayo. Bye guys.
nag-itsa mo, Roy. Ayata. Kaya sa di mo ka-itsa mo, say. Sakitas tiyan eh. Fish on. Okay na? Yo guys, what's up guys? Karon guys, ipadong na miss ko ano sa basketan guys, kay manuwas lag basket guys. DJ, ta. Asa mo? Asa ta? Basket. Oh, no sa big basket no ko rin si EG, Mechua, mo singalan niya. Ayan si Ayan gano. Si Borj Kakol. Bago droga. Uy. Nagpanda na. Oh, bito. Bula muna, bago. What the fuck, this is draft day. I hear niggas talking with the bags, say. Pockets hella flat, I told myself this is the last day. Getting tired of walking around depressing with a sad face. Shawty hella fine, like turn around, like what that ass say. Was in last place, now I smash things. I want all the pleasure, cause a nigga really had pain. Walking through the pressure, that's my mantra, like my last name. Tryna ball on niggas, cause I know it's just a bad game. Hello, good morning! Three, two, one. Palangga! Palangga! Okay, everyone. Guys, manaon ta, mo rin ni among day 2, day 3 no. Tingog namin. Walang gibingog baboy. Nagpaluto. Alright. Morning, baboy gigot niya. Oy, 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 oy. Oy, mga babay. Ay, sabi. Basta noke. Dinamuhay. Sakpan. Naamang na. Uy, unsa mo lo? Uy. Sakpan ni EJ. Nami isda, nami menudo, mga goldfish, ay goldfish, mga parot, mga okay, arwana, og kuan si Joshua kauna. Mga suspect eh. Saan sa? Sunog sluok. Ani? Nakapaw. May bakalso. Sa paradise. Gamit ko yung gato. Ako pa na, bakal boys mi sa una. Sa kagpambarko ba, mga kutraw. bukal na. Ano to Nitsun? Asa? Nice kayo. Ang itong dagkong kahoy yung isog-usog na ito. Let's go!